آئیں اب ہم پاس صاحب کے مائک ہینڈ اوور کریں گے. جی پاسٹر شہزاد صاحب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں کلام کے لیے, خدا کی زندہ آواز کے لیے. پریز گاڈ. ہاللویا, پریز دی لارڈ. میں آپ سب کا مشکور ہوں اور میرے دل میں بڑی شکر گزاری ہے برہمن آباد کے لیے. میں پہلی بار یہاں پر آیا اور میں نے یہاں پر خدا کی حضوری کو دیکھا. آئیزک ٹی وی کے سارے اپنے دوستوں کے لیے میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے جنہوں نے خوبصورت پرستش اور ستائش میں ہم سب کی مدد اور رہنمائی کی. کوشش یہی ہے کہ میں تیزی سے بات کروں, جلدی بات کروں, اور وہ بات جو خدا نے میرے دل میں آپ سب کے لیے رکھی ہے اور برہمن آباد کے لیے رکھی ہے اس کو ہم سن سکیں اور ایمان سے قبول کر سکیں. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, آج آپ اپنے چرچز میں دیکھیں, اپنی پرسنل لائف کو دیکھیں, اپنے خاندانوں کو دیکھیں, تو آپ کو اس چیز کا بشدت احساس ہوگا کہ مسیحی بہت سے ہیں لیکن مستحکم مسیحی آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئیں گے. آپ ان سے پوچھیں کہ باجی آپ دعا کرتی ہیں, وہ بہن کہے گی پادری صاحب آج کل ذرا میں دعا میں ڈھیلے ہوں. بھائی کیا آپ خدا کا کلام پڑھتے ہیں؟ پادری صاحب آج کل میں خدا کا کلام نہیں پڑھ رہا. اس کا مطلب ہے کہ وہ مستحکم نہیں ہے, وہ ایک کمزور مسیحی ہیں, ایسے مسیحی ہیں جن پر شیطان بآسانی غلبہ پا لیتا ہے اور شیطان انہیں گرا لیتا ہے. لیکن آج میں آپ کے ساتھ مل کر چند ایک ایسی باتیں ڈسکس کروں گا جس سے ہم اپنی زندگی کے اندر مضبوطی کو حاصل کریں گے, ہم خدا کے کلام سے زور پائیں گے, قوت پائیں گے, تقویت پائیں گے, اور خدا کا جلال ہمارے درمیان اتر آئے گا, خدا کی حضوری ہمارے درمیان اتر آئے گی, خدا کی قدرت ہماری زندگیوں کے اندر اتر آئے گی اور ہم خدا کے زور اور خدا کے جلال سے بھر جائیں گے. آمین. آج میں آپ کے ساتھ 7 باتوں کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسیحی ہیں, لیکن میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مسیحی نہیں ہیں. زیادہ تر لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں مسیحی ہوں وہ مسیحی نہیں ہے. کیسے؟ اگر آپ ہر اتوار چرچ آ جاتے ہیں, خدا کا کلام سنتے ہیں, خدا کی پرستش کرتے ہیں, جتنی آپ کی پاکٹ میں پیسے ہیں 10 روپے 20 روپے 50 روپے آپ ہدیہ ڈالتے ہیں, آپ چلے جاتے ہیں, آپ پادری صاحب کی رسپیکٹ کرتے ہیں, بڑی عقیدت کے ساتھ ان سے ملتے ہیں اور پھر اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں. پھر وہی ہوکا, وہی سگریٹ, وہی شراب, وہی گالیاں, وہی بدکاریاں, وہی زناکاریاں, وہی حرام کاریاں, وہی لڑائی جھگڑے, وہی حسد, وہی بغض, وہی نفرت, وہی سب کچھ جو ابلیس کا ہے جاری و ساری رہتا ہے سارے ہفتے. اگلے سنڈے پھر چرچ, پھر وہی دعا, پھر وہی گیت, وہی تالیاں, پھر وہی ہدیہ, پھر وہی سلام, پھر وہی ملنا جلنا, پھر واپس. کیا یہ توبہ شدہ زندگی ہے؟ بتائیں مجھے. یہ بے وقوفی ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت کا آغاز کیا تو خداوند یسوع مسیح کے زبان مبارک سے جو سب سے پہلے الفاظ نکلے وہ متی کی انجیل میں مرقوم ہے, اس کے 4 باب کی 17ویں آیت ہے. اس میں لکھا ہے اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. توبہ جو ہے یہ کسی بھی شخص کو مسیحی بناتی ہے, اور توبہ کے 2 حصے ہیں, اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور اپنے گناہوں کو ترک کرنا. توبہ چھوٹا سا لفظ ہے, تے واو بے ہے. تے سے تجھے, واو سے واپس, بے سے بلاتا, ہے سے ہے, تجھے واپس بلاتا ہے. یہ توبہ کا مطلب ہے. آج ہم دنیا کے اندر, دنیا کے کاموں کے اندر اس طرح پھنس گئے ہیں اور خدا سے اتنی دور چلے گئے ہیں جیسے مصرف بیٹا اپنے باپ سے دور چلا گیا تھا. ہم بھی دور چلے گئے ہیں, اور بائبل مقدس میں لکھا ہے لوکا کی انجیل اس کے 15ویں باب میں آپ کو مصرف بیٹے کی کہانی ملتی ہے جو اپنے باپ سے سب کچھ لے کر دور دراز ملک میں چلا گیا. آج ہم بھی خدا کی حضوری سے دور دراز جا چکے ہیں. ہمیں احساس تک نہیں ہے کہ ہم خدا سے کتنے دور ہیں, اور ہم چرچ آ کے سمجھتے ہیں کہ ہم تو توبہ شدہ زندگی گزار رہے ہیں, ہم تو بہت اچھے ہیں. ایسا نہیں ہے. توبہ کا میں نے آپ کو مطلب بلایا, توبہ کا مطلب ہے خدا کے پاس واپس لوٹ آنا, اپنی زندگی خداوند کو دینا,
अपने गुनाहों का खुदावंद के हुजूर इकरार करना, मान लेना कि मैं गुनाहगार हूं, मान लेना कि मेरी जिंदगी के अंदर ये बदकारियां हैं, और खुदावंद यीशु मसीह के बेऐब खून को अपनी जिंदगी के ऊपर ले लेना, और फिर खुदावंद से ये फजल मांगना कि खुदावंद जिन गुनाहों का मैंने तेरे हुजूर इकरार किया है, अब मैं दोबारा जाकर इन गुनाहों को ना करूं। ये है जी पूरी तौबा और कंप्लीट तौबा। लेकिन आज क्या होता है, बड़ी बड़ी इबादत में हम जाते हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स में हम जाते हैं, बड़ी बड़ी इबादत में हम जाते हैं, वहां पर जाकर हम तौबा करके आ जाते हैं, लेकिन हम अपने गुनाहों को तर्क नहीं करते। जब आपने तौबा कर ली तो इसका मतलब है अब आप पर लाजिम है कि आप खुदा से फजल मांगे कि खुदावंद मैंने शराब छोड़ने के लिए तौबा की है, अब तू मुझे फजल दे कि मैं इस पर कायम रह सकूं। बपतिस्मा भी लोग ले लेते हैं और उनकी जिंदगियां वैसी की वैसी रहती हैं, और होता क्या है कि वो दूसरे लोगों के लिए ठोकर का बाइस बनते हैं, और लोग कहते हैं कि जी हमने तो तौबा नहीं की, हम तो इनसे अच्छे हैं, इन्होंने तो बपतिस्मा भी लिया, तौबा भी की, हर संडे चर्च जाते हैं, लेकिन बदकारियां इनकी वहीं की वहीं। वो शख्स जिसने तौबा कर ली और उसकी जिंदगी नहीं बदली, वो ढोंगी है, वो रियाकार है। बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा जिन लोगों को टारगेट किया है वो रियाकार लोग, जो दिखाते कुछ हैं और होते कुछ और हैं। खुदा आज पाकिस्तान की कलीसिया से और ब्रह्माबाद की कलीसिया से यह तकाजा कर रहा है कि वो या तो गर्म हो जाए या सर्द हो जाए, नीम गर्मी की हालत से बाहर है। आज हम नीम गर्म कलीसिया हैं, इसलिए हम मुस्तहकम नहीं हैं। आपको पता है शिफा पाने के लिए लोगों का तांता बंधा हुआ है। ये मेरे भाई जो बैठे हुए यहाँ पे, जब बुध की मीटिंग होती है, संडे की इबादत होती है, कितने बीमार आते हैं भाइयों, कितारों की कितारें लगी हुई हैं, और पादरी साहब ने तंग आकर कहा मेहरबानी से पानी और तेल ना लेके आया करें, क्योंकि अपने नालों भी भारियां बोतलें चुक ले आंदे। इतना वजन अपना नहीं उतना जितनी तेल की बोतल का वजन होता है। पूरे गांव का तेल लेकर वो एक ही खाला मासी आ जाती है, वो कहती मैं चली हाँ, तुसी मैनू तेल पा दो मेरी बोतल च, तो वड्डी बोतल मैनू दे दो, मैं सारे पिंड च फिर आग वंड दूंगा। इब्तदाई कलीसिया दुआ करने वाली कलीसिया थी, आज की कलीसिया दुआ करवाने वाली कलीसिया। पादी साहब दुआ करना, भाई साहब दुआ करना, भाई साहब मेरी दुआ कर दें, भाई साहब मेरी दुआ कर दें, भाई साहब दुआ कर दें, ये मसला ये मसला ये मसला है। हम खुद दुआ नहीं करते। अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, माल की किताब को पढ़ें, वहां पर आपको नजर आएगा कि मसीही लोग खुद दुआ करने के लिए जा रहे हैं। वहां पे किसी ने आके लोगों से ये नहीं कहा कि जी मेरे लिए दुआ करें, मेरी प्रॉब्लम है, मुझे ये है, मुझे ये है, मुझे ये है। वो खुद मसीह यीशु को बराह रास्त जानते थे और खुद मसीह यीशु से बात करते थे, अकेले भी दुआ करते थे, मिलकर भी दुआ करते थे, और खुदा का हाथ उनके दरमियान काम करता था, खुदा का जलाल उनके साथ मूव करता था, खुदा की कुदरत उनके वसीला से बहती थी, और मौजात होते थे और जलाली काम जाहिर होते थे। आज कलीसिया को होश में आने की जरूरत है, हमें तौबा करने की जरूरत है। अगर हमने तौबा नहीं की, हमने यीशु मसीह को अपना आप नहीं दिया, तो फिर यकीन मान लीजिए हम कभी भी मजबूत मसीही जिंदगी नहीं गुजार सकते। हम मसीही ही नहीं होंगे तो मसीही जिंदगी गुजारेंगे कैसे? मसीही तो वो है जिसने अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दी। कई महीनों से मुतवातिर मैं एक वाकया सुना रहा हूं, जहां कहीं भी जा रहा हूं, आज फिर मुझे याद आ गया है कि तौबा होती क्या है। एक छोटा बच्चा 12 साल का टीवी लगाकर कार्टून देख रहा था, और कार्टून देखते देखते बीच में एड्स आ गए, मशहूरियां आ गई। उससे सोचा कि मशहूरियां देख रहा हूं, चलो कोई और चैनल चेंज करता हूं, शायद इससे भी अच्छे कार्टून लगे हो। और वो चेंज करता रहा। अचानक उसने देखा कि एक टीवी चैनल के ऊपर पादरी साहब कलाम सुना रहे और इबादत हो रही। उसने वहीं पर रोक दिया, उसने कहा चलो जितनी देर एड्स आ रहे हैं उतनी देर में जरा कलाम तो सुनूं, देखूं पादरी साहब क्या कहते हैं। तो पादरी साहब तौबा के ऊपर कलाम सुना रहे थे। वो बच्चा कलाम सुनता रहा, और वो इतना महव हो गया खुदा के कलाम को सुनने में कि उसको ये भूल गया कि मैं तो कार्टून देख रहा था, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि खुदा के कलाम ने उसके दिल को पकड़ लिया। 12 साल का बच्चा है, और जब वो कलाम सुन रहा था तो खुदा ने उससे कहा तू गुनाहगार है। पादी साहब ने कहा कि जो लोग अपने गुनाहों से तौबा करना चाहते हैं वो अपने हाथ उठाएं और दुआ करनी शुरू करें। उस नौजवान से खुदा के पाक रूह ने बात की कि जब तेरी मां तुझे चावल लेने के लिए भेजती है, 1 किलो चावल लेने के लिए भेजती, तो 3 पाव लेके आता है। 1 पाव का पैसे जेब में रख लेता ताकि वीडियो गेम्स खेले, ये करे। जब तेरा बाप तुझे कोई काम करने के लिए कहता है तो तू आगे से अकड़ जाता है, तू वो काम नहीं करता, तू ताबेदारी नहीं करता, इसलिए तू गुनाहगार है। बहुत सी बातें उसे याद आ गई। 12 साल के बच्चे को उसने घुटने टेके और रो रो कर खुदा के हुजूर तौबा की। उसने कहा खुदावंद मुझे फजल दे ताकि आइंदा को मैं ये काम दोबारा ना करूं। और शाम हुई तो जब वो सब रात के खाने के लिए बैठे टेबल पर, तो उसकी मां ने आलू फलियां बनाई हुई थी।
आलू फलियां एक आम डिश है पंजाब की, लोग खाते हैं, यहाँ पे घर में बनाते हैं। तो आलू फलियां जब उसने देखी तो उसकी माँ ने कहा चलो बेटा जल्दी जल्दी खाना खा लो, सुबह आपने स्कूल जाना। उसने कहा अम्मी जी मैं ये खा तो जरूर लूंगा, लेकिन आप मुझे ये बताएं क्या यीशु को आलू फलियां पसंद है? तो उसकी माँ कहने लगी ये कैसा सवाल है, यीशु का आलू फलियों से क्या ताल्लुक? उसने कहा नहीं, आप मुझे बताएं कि यीशु को आलू फलियां पसंद है कि नहीं। उसकी माँ ने कहा हाँ हाँ पसंद है यीशु को आलू फलियां, क्योंकि यीशु ने तो बनाई है। बात तो उसकी सही थी, क्योंकि यीशु ने तो आलू भी बनाया, फलियां भी उसी ने बनाई हैं। उसने कहा अब मैं खाऊंगा। तो उसकी माँ कहने लगी तू ये सवाल मुझसे क्यों बेटा पूछ रहा है, आपने क्यों पूछा ये सवाल? उसने कहा मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि यीशु मेरे अंदर रहता है, और मैंने अगर आलू फलियां खा ली और यीशु को पसंद ना हुई तो फिर क्या होगा? ये है कि तौबा शुदा शख्स और उसकी सोच और उसकी फितरत, उसकी नेचर, वो हर एक वही काम करेगा जो खुदा के कलाम के मुताबिक है। आमीन। खूबसूरत गीत, जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। वो मसीही ही क्या जो यीशु के बगैर ही जिए जा रहा है। यीशु की जिंदगी में नहीं, कोई रफाकत नहीं, कोई खुदा के जोर छू के दुआ नहीं कर रहा, वो उसका लिंक ही कोई नहीं, उसकी बात ही कोई नहीं मान रहा, और वो कहता मैं मसीही हूं, और कलीसिया के अंदर जाके लंबे लंबे नारे मारता है, गला बिठा के वापस आ जाता है, फिर गरारे करता है कहा क्या फायदा ऐसे नारे मारने का, तालियां बजाने का, हाथ सुजाने का। एक भाई को मैंने देखा उसके हाथ सूजे हुए थे, मैं कहा भाई जी है कि कहता जी आज मैं खूब तालियां कुटियां चर्च जिसमें जलाल देता है, ते हाथ से सिगरेट भी फड़ी नाल। ये कैसा जलाल है? बेवकूफी मत करें, अपने आप को चेक करें। अगर आप ये समझते हैं कि उस बच्चे की तरह आपके अंदर गुनाह है तो आज शाम आप तौबा कीजिए, अपनी जिंदगी खुदावंद को दीजिए, ताकि खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर अपने जलाली कामों को जाहिर करे। और खुदावंद से कहें कि खुदावंद मैंने जिन गुनाहों का तेरे जोर इकरार किया है, अब मैं बाहर जाके दोबारा वही काम ना करने लग जाऊं, मुझे तर्क करने का फजल दे। फिर कहीं आप उस बरकत के हॉल के अंदर दाखिल होंगे, उस सर्कल के अंदर। तौबा एक दरवाजा है जिसके जरिए से आप खुदा की बरकत के अंदर एंट्री करते हैं। अगर आपने तौबा नहीं की, आप जितनी मर्जी इबादत के अंदर चले गए, बरकत नहीं आपको मिलनी। तौबा से बरकत मिलती है। ज़कई जब खुदाम यीशु मसीह उसके घर गए तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है उसने कहा मैंने अगर किसी का नाहक लिया है तो मैं उसको 4 गुना अदा करता हूं। यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में निजात आई है, क्योंकि उसकी बातनी तब्दीली फौरन जाहिर होनी शुरू हो गई। अगर मैंने और आपने तौबा की है तो हमारी तब्दीली कहां है? क्या हम बदले हैं या वैसे के वैसे ही हैं? समझ आ गई आपको? पहली बात, 7 बातें मैंने बतानी है आपको, अभी पहली चल रही। पहली बात यह है कि आपने तौबा करनी है। आगे चले, समझ आ गई तौबा की? कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि वो निजात याफ्ता है? एक भी नहीं, दिलेरी नहीं है हमारे अंदर। इसका मतलब है कि फिर हम तो चर्च खेल रहे हैं। पादी अनवर फजल के चर्चों निकले, नहीं प्रसाद के चर्च बढ़ गए, नहीं प्रसाद के चर्च से निकले बरकत टीवी चले गए, बरकत टीवी से निकले पारी शहजाद साहब को चले गए, प्रेस टीवी पे इधर जा उधर जा इधर जा, आके बैठ जाए। बाजी तुम निजात पाई है, आप क्या कर रहे हैं? आपको पता ही कुछ नहीं। आपका बच्चा 2 साल से स्कूल जा रहा है, आप उसको पूछें बेटा ये क्या है, ए लिखा हो वहां पे, आपके बेटा ये क्या है, वो कहे जी मैंने पता नहीं। आप क्या कहेंगे? यार मैं 2 साल फीसा भरिया, टीचर की करन डे ने, मेरे बच्चे को ए नहीं पढ़ना आ रहा। हम 20-20 सालों से चर्च में बैठे में पता ही नहीं कि हमारे पास निजात है या नहीं। ये कोई खुशी की बात है? ये तो इंतहाई भयानक बात है। इतने सालों से कलीसियाओं के अंदर बैठे हुए हैं और बढ़ चढ़ के कलीसिया के कामों में हिस्सा भी लेते हैं, दरियां ले देते हैं, पंखे ले देते हैं, लैट्रिन बनवा देने हैं, दरख्त लगा देने हैं, पानी का बड़ा कूलर ले आते हैं, पादरी साहब को शर्ट दे देते हैं, हदिया दे देते हैं, कन्वेंशन होती है उसमें हजारों रुपया झोंक देते हैं, लेकिन निजात नहीं पाई। इसका कोई फायदा है? यही लोग जिन्होंने कलीन दिए हुए हैं, एसी लगाए हुए चर्चों के अंदर, कारपेट दिए हुए हैं, बड़े बड़े काम किए हुए हैं, जब वो आखिरी दिन ऊपर पहुंचेंगे यीशु मसीह कहेगा मैं तो तेन जानता नहीं भाई, तू किधरों आया, क्योंकि तूने मेरे लहू को ही कबूल नहीं किया। याद रखें, निजात कलीन देने से नहीं मिलती, निजात पंखा देने से नहीं मिलती, निजात तालियां बजाने से नहीं मिलती, यीशु मसीह के खून से धुलने के सबब से निजात मिलती। हालेलुया। और आज आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास दिलेरी नहीं है कि आप निजात याफ्ता हैं, तो आज इस दिलेरी को पकड़िए। यीशु ने सलीब पर मेरे लिए और आपके लिए जो खून बहाया है उसको रायगा मत जाने दीजिए। खुदावन से कहें कि खुदावन मुझे फजल दे कि मैं तेरे साथ चलूं। मेरे वालिदैन 1998 में एक ही साल के अंदर मर गए थे। हम खुदा से बहुत दूर थे। जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ लोग इतने दूर चले गए हैं कि वो नजर भी नहीं आ रहे। मुस्लिम बेटा बहुत दूर चला गया था, लिखा है एक दिन वो होश में आया और उसने कहा मैंने तो सब कुछ यहां पे बर्बाद कर दिया, मैं अपने बाप के पास वापस जाऊंगा।
اور میں اس کے حضور گڑگڑاؤں گا کہ میں آسمان کا اور تیرا گناہگار ہوا. اس نے اچھا فیصلہ کیا. میرے والدین خداوند کے ساتھ نہیں تھے, وہ خداوند کو نہیں جانتے تھے. میں اور میری ایک چھوٹی بہن, جب میرے والدین نہیں جانتے تھے تو میں کیسے مسیح کو جانتا. ہم بس ایسے ہی لوگ تھے, چرچ چلے گئے, کرسمس پروگرام بنایا کہ چلو چرچ چلتے ہیں, اور وہ بھی اگر سردی زیادہ ہو گئی تو مس کر دیتے. ایسے ہوتے ہیں کئی لوگ. کہتا ہے ایس کرسمس تے میں ضرور جانا, میرے کپڑے نو کلف لا دیں, چنگی طرح میرے کپڑے پریس کریں تو کوٹ بھی میں دے دیں, میں جاواں گا پا کے. اور جب ٹھنڈ زیادہ ہوتی کہتا تسی سارے جاؤ, مینوں ٹھنڈ بڑی لگ رہی. سال کے سال جانے کا پروگرام بنایا تے ٹھنڈ ویکھ کے وہ بھی ڈال دیتا. ہم بھی ایسوں میں سے ہی تھے. بہت سے ایسے ہوتے ہیں, اور شاید ایتھے بھی بیٹھے ہوں. اور وہ لوگ جو مسیح سے دور ہیں, ان کی زندگی کے اندر ہوتا کیا ہے؟ ناکامی, بربادی, تباہی, لاچاری, بیماریاں, کمزوریاں اور قرضے, مصیبتیں, آفتیں ان کی زندگی کے اندر آتی ہیں کیونکہ وہ خدا سے دور ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی تھا. 1998 میں میری والدہ کو دماغ کے اندر ایسی پرابلم ہوئی, ان کا بلڈ پریشر ہائی رہتا تھا, ان کی دماغ کی نس پھٹ گئی, ان کو برین ہیمریج ہو گیا اور وہ فوت ہو گئی. میری چھوٹی بہن جو تھی 9 ماہ کی تھی, اس کو پولیو ہو گیا تھا. 9 مہینے کی تھی, اس کو پولیو ہو گیا تھا اور وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئی تھی. اور میرے والد صاحب میری والدہ کے مرنے کے ٹھیک 7 مہینے کے بعد 1998 میں ہی ٹیوبرکلوسس کے ساتھ, ٹی بی کے ساتھ مر گئے. ان کے گلے کے اندر نگلنے کا جو نظام تھا وہ ختم ہو گیا. وہ کچھ بھی نہیں نگل سکتے تھے. پانی بھی اگر پیتے تھے وہ واپس آ جاتا تھا. کھانا تو بڑی دور کی بات ہے, پانی بھی نہیں پیا جاتا تھا ان سے. اور ان کو فری ڈسپینسریوں کے اندر جا کے میں ڈرپیں لگواتا تھا. اس وقت میری عمر 17 سال تھی اور میں خداوند سے دور تھا, آفتوں اور پریشانیوں کے اندر گھرا ہوا نوجوان تھا. آج گھرانوں کے اندر مصیبتیں ہیں, آفتیں ہیں, وہ لوگ توبہ نہیں کرتے, وہ چرچوں کے اندر جاتے ہیں اور ہم انہیں بلاتے ہیں کہ اچھا بہن بھائی آپ کے گھر میں اگر مشکل ہے تو آپ چرچ آئیں, چرچ اٹینڈ کریں. آپ بلیو کریں کہ وہ چرچ کے ٹائم پہ نہیں آتے, وہ عبادت کے بعد پہنچتے ہیں اور پھر وہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں اسپیشل ٹائم دیا جائے. پادری ساڈے کول بیٹھے گھنٹوں گھنٹے ساڈے مسائل سنیں اور پھونک مارے دے سی ٹھیک ہو کے گھر چلے جائیں. پھر پادریوں کو برا بنا دیتے ہیں. جب کوئی شخص خدا کو عزت نہیں دے رہا تو خدا کو کیا پڑی کہ وہ اس کو عزت دے؟ اگر ہم خدا کی عزت نہیں کرتے تو خدا کیا اتنا ہی چھوٹا ہے کہ وہ ہماری عزت کرتا پھر بغیر کسی وجہ کے؟ وہ مجھ سے اور آپ سے پیار کرتا ہے, اسی لیے وہ ہمیں برداشت کر رہا ہے, ورنہ ہم اس کا سامنا نہیں کر سکتے. اور میرے حالات ایسے ہی تھے, میں خدا سے بہت دور تھا. والدین کے مرنے کے بعد مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ میرے والد کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے بھی ٹی بی ہو گئی, اور ٹی بی نے میری آنتوں کو اور میرے پھیپھڑوں کو کھا لیا. اور میں بالکل, قد میرا اتنا لمبا تھا لیکن میں سوکھ کے کانٹے کی طرح تھا, ایسے بالکل جیسے ڈھانچہ ہوتا ہے, اسکیلیٹن. اور میں سوکھا ہوا تھا اور میں ایسے جھکا رہتا تھا کیونکہ میری آنتوں میں سوراخ تھے, میرے سے سیدھا نہیں ہوا جاتا تھا. اتنی تکلیف تھی. اور میں مشکل کے ساتھ پانی پیتا تھا, مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں نے تیزاب پی لیا, اتنی تکلیف ہوتی. اور مجھے خون کی الٹیاں آنے لگی. میری بہن جو تھی وہ میرے تائی کے پاس تھی اور میں اپنے ماموں کے پاس رہ رہا تھا اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد. دیکھیں جب کوئی شخص گناہ کے اندر ہوتا ہے, گناہ کتنا ظالم ہے, زندگیوں کو پامال کر دیتا ہے, تباہ کر دیتا ہے, تاراج کر دیتا ہے اور اٹھنے نہیں دیتا, دبا لیتا ہے. بائبل کہتے سنیں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے. گناہ اتنا سٹرونگ آقا ہے کہ وہ آپ کو ہلنے نہیں دیتا, وہ آپ کو سیدھا نہیں ہونے دیتا. اور میں موت کی طرف جا رہا تھا. ڈاکٹر نے مجھے نا امید کر دیا. ایک ڈاکٹر کے پاس میں گیا, اس نے کہا نوجوان تو نے میرے پاس آنے میں بہت دیر کی, تیرے پاس 7 یا 10 دن ہے, اس کے بعد تو مر جائے گا. میں نے کہا اتنا کم وقت؟ اور مجھے یاد آیا کہ میرے والدین تو مر چکے ہیں لیکن میری بہن جو اپاہج ہے اس کا کیا بنے گا؟ یہ تو بہت مشکل ہو گئی, میں مر جاؤں گا. تو شیطان میرے کانوں میں آ کے بولنے لگا, اس نے کہا تمہاری ساری فیملی کو میں نے مار دینا ہے, 3 نمبر تیرا ہے, اور جب تو مرے گا تیری بہن آپ ہی غم سے مر جائے گی, کیونکہ وہ تو پہلے ہی بیمار اور لاچار ہے. وہ کھا بھی نہیں سکتی تھی, خود کپڑے خود نہیں پہن سکتی تھی, ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ پہ نہیں جا سکتی تھی, بس جہاں اس کو بٹھاتے تھے وہیں بیٹھی رہتی تھی. اگر اسے دوسرے کمرے میں جانا ہے تو کوئی دوسرا شخص اس کو اٹھا کے لے کے جاتا تھا. اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں ٹرین کے نیچے آ کر اپنی جان دے دوں گا, کیونکہ تکلیف بہت زیادہ تھی اور ندامت بھی بہت زیادہ تھی اور مجھے غصہ بھی پڑا تھا خدا پہ. یاد رکھیں جو لوگ تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ توبہ کرنے کی بجائے خدا پہ غصہ نکالتے ہیں. غصہ کس بات کا؟ ہم تو کبھی چرچ نہیں گھسے, ہم نے تو کبھی کلام نہیں پڑھا, ہم نے تو کبھی دعا نہیں کی, تو غصہ کہ جس سے ہمارا لنک ہی کوئی نہیں, اس سے گلہ کیسا؟ سمجھ آئی؟ تو میں خدا سے گلہ کرنے لگا. رات کو 1:30 بجے میں ریلوے ٹریک پر جا کر لیٹ گیا, جنوری 99 میں, اور شدید دھند تھی اور میں تیار تھا کہ ٹرین آئے گی اور مجھے ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر دے گی. اور میں رو رہا تھا, میرے اندر پہلے ہی کچھ نہیں تھا, ٹی بی نے مجھے کھا لیا تھا
اور جب میں وہاں پہ جا کر ریلوے ٹریک پر لیٹا، اتنی دھند کے اندر، اتنی ٹھنڈ کے اندر میرے سارے پٹھے پٹھے شیل ہو گئے اور میرے سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا، اور میں تیار تھا کہ اب ٹرین آئے اور مجھے کچل دے. لیکن اس رات میرے اندر سے ایک آواز آئی، اور وہ ہر ایک کے اندر سے آج آ رہی ہے، اور وہ آواز کیا تھی؟ توبہ کر، اپنی زندگی خداوند کو دے. اگر تو اپنی زندگی خداوند کو دے گا تو بچ جائے گا. لیکن میں نے اس آواز سے بحث کرنا شروع کر دی. میں نے کہا کہ میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ میں نے تو اپنی ساری زندگی خدا کے قوانین کو رد کیا ہے، خدا کے خادموں کی انسلٹ کی ہے، اب خدا مجھے کیسے معاف کرے گا؟ تو اس آواز نے کہا تو توبہ کر، بحث نہ کر، تیرے پاس وقت کم ہے. اور میں نے اس رات آنسوؤں کے ساتھ دعا کی. میرے پاس الفاظ نہیں تھے، میرے سے بولا نہیں جا رہا تھا، میں بالکل ختم ہو چکا تھا، لیکن میرا ذہن اور میرا دل خدا سے باتیں کر رہا تھا. اور اس رات میں نے کہا خداوند تو مجھے معاف کر، میرے گناہوں کو دھو دے اور مجھے اس قابل بنا دے کہ میں تیری گواہی دوں اور تیرے ساتھ چلوں اور لوگوں کو بتاؤں کہ تو کیسا ہے. آپ بلیو کریں، جب میں یہ اپنے دل میں دعا کر رہا تھا، میری بیک سائڈ پہ ایک روشنی کا بہت بڑا دائرہ نمودار ہوا. اتنا بڑا دائرہ کہ اس کی لائٹ سے ساری دھند اس جگہ سے غائب ہو گئی، اور کسی نے میرے چہرے کو پیچھے کی طرف ایسے موڑ دیا. اور جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کے اندر میں نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا، اور خداوند یسوع مسیح کی پوشاک سفید اور براق تھی، اور وہ اس دائرے میں سے نکل کے بالکل میرے سر کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا بیٹا، زندگی میں پہلی بار تو نے مجھے پکارا ہے، میں تیرا یسوع ہوں، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، اٹھ کے کھڑا ہو جا، شفا پا، میں نے تجھے نجات دی، میں نے تجھے زندگی دی، جا میرے کلام کی گواہی دے، لوگوں کو جا کر بتا کہ میں زندہ ہوں. آمین. میری زندگی گناہوں کے اندر تھی، لیکن اس رات خدا یسوع مسیح نے مجھے بدل دیا. یہ 99 کا واقعہ ہے. کیا آپ کی زندگی کے اندر گناہ ہے؟ اگر ہے تو توبہ کر لیجئے، اور جب آپ نے توبہ کر لی ہے، یسوع مسیح کے خون کو اپنے اوپر لے لیا ہے، تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ میں بڑا گناہ گار ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں پاجی میں گناہ گار بڑا ہوں، لیکن خدا میری سنتا بہت ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا. اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلتا ہو، خدا اس کی سنتا ہے. یہ تعلیم ہے بائبل کی، اور باقی تعلیمیں ہماری اپنی ہیں. تو توبہ اگر آج آپ کر کے جائیں گے تو آپ خدا کی بلیسنگ کے اندر انٹر ہو جائیں گے. دوسری بات کی طرف چلتے ہیں. دوسری بات، وہ شخص جو توبہ کر لیتا ہے، نجات پا لیتا ہے، یسوع مسیح کو اپنی زندگی دے دیتا ہے، وہ خدا کے بغیر نہیں رہ سکتا. اس کا خدا کے بغیر گزارا نہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خدا کا کلام نکالتا ہے اور خدا کا کلام پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اس سے پہلے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں بائبل پڑھوں، لیکن اس سے نہیں پڑھی جاتی. لیکن جو شخص سچے طور سے اپنا دل خدا کو دے دیتا ہے، اس کا ہاتھ خود بخود شیلف کی طرف جاتا ہے. وہ بائبل جو کئی سالوں سے رومال کے اندر لپیٹی پڑی بڑی عزت کے ساتھ، اس کو کوئی چھونے کی کوشش نہیں کرتا. ایک گھر میں گیا تو وہاں پہ دعا کرنے کے لیے گیا، تو میں بازار میں تھا، میرے پاس بائبل نہیں تھی. تو ایک نوجوان مجھے مل گیا، کہتا بھائی صاحب آپ یہیں پھر رہے ہیں ہمارے گھر کے پاس ہی، آئے ہمارے گھر میں دعا کریں. میں ان کے گھر میں چلا گیا. میں نے کہا چلیں آپ مجھے بائبل دیں، میں آپ کو تھوڑا سا کلام سنا دیتا ہوں. اب وہ ایک دوسرے سے پوچھے بائبل کتنے، بائبل کتنے، پڑھتا ہی کوئی نہیں تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. ایک ان میں سے نوجوان اٹھ کے گیا، کافی دیر کے بعد ریسرچ کر کے وہ ایک بائبل لے کے آیا. اس بائبل کے گتے سے ایک سائڈ سے کیڑا گھسا ہوا تھا، دوسری طرف سے نکل گیا. کو پتہ نہیں کدوں دی بائبل پئی. میں کہا یار تہاڈے نال تو کیڑا ہی چنگا، پوری بائبل کھا گیا. ہم بائبل کو ہاتھ نہیں لگاتے. یاد رکھیں آپ کے ارد گرد منفی خبریں پھیلی ہوئی ہیں. آپ میڈیا لگائیں، ٹی وی لگائیں، آپ کو بری خبریں سننے کو ملیں گی. اخبار پڑھیں، بری خبریں ہیں. کوئی رشتہ دار آپ کے گھر میں آئے گا، وہ اچھی خبر لے کے ہی نہیں آئے گا، وہ بری خبر ہی لائے گا. وہ کوئی سیاپا ہی لے کے آئے گا. یہ مشکل پڑ گئی، یہ مصیبت ہو گئی، یہ پریشانی آ گئی، یہ آفت ٹوٹ پڑی، یہ نقصان ہو گیا، اس کے لڑکے کو پولیس اٹھا کے لے گئی، فلانے منڈا شراب پی کے مار گیا، ایسے ہو گیا، وہ ہو گیا، پوری خبریں. لیکن خدا کا کلام گڈ نیوز ہے. ہاللیلویا. جتنا زیادہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے، اتنا زیادہ ہمارا ذہن مثبت اور پازیٹیو ہوتا جائے گا. جتنا زیادہ ہم ٹی وی دیکھیں گے، خبریں سنیں گے، ہمارا ذہن منفی ہوتا جائے گا. کیونکہ منفی چیزوں کو سن سن کر ہم خود منفی ہو جاتے ہیں. اور بہت سے لوگوں کو میں نے کہتے سنا پاکستان کا کچھ نہیں، پاکستان میں کچھ نہیں ہے، پاکستان میں تباہی ہے جی، باہر نکلو باہر نکلو. لیکن سن لے میری بات، وہ شخص جو خدا کے ساتھ نہیں چل رہا، وہ چاہے کینیڈا چلا جائے، امریکہ چلا جائے، چاہے وہ یورپ کے اندر چلا جائے، وہ وہاں بھی تباہ حال ہی ہوگا اور لعنت اس کے ساتھ ساتھ چلے گی. اور جو شخص خدا کے ساتھ چلتا ہے، پاکستان اس کے لیے امریکہ ہی ہے. ہاللیلویا. آمین. پہلی بات توبہ کیجئے. دوسری بات خدا کے کلام کو پکڑ لیجئے. خدا کا کلام لکھا ہے شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تجھے دن اور رات اس کا دھیان ہو. اور لکھا ہے تو خوب احتیاط کر کے اس پر عمل کرنا، تبھی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. کامیابی کا راستہ امریکہ کا ویزا نہیں ہے.
कामयाबी का रास्ता यूके का वीजा नहीं है, कामयाबी का रास्ता कनाडा नहीं है, कामयाबी का रास्ता खुदा का कलाम है। और वो शख्स जो खुदा के कलाम के साथ जुड़ जाता है, खुदा के इलाही मंसूबों को, खुदा के प्लान को, खुदा के अल्फाज को अपनी जिंदगी के अंदर ले लेता है, खुदा उसकी जिंदगी को एक्सॉल्ट करता है, खुदा उसको बढ़ाता है, खुदा उसको तरक्की देता है। दुनिया उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो रुक नहीं पाता क्योंकि खुदा का कलाम उसके अंदर होता है। हालेलुया। खुदा के कलाम का वार शैतान भी नहीं रोक सका। यीशु मसीह ने कलाम से बात की। आज जिंदगियां कलाम से खाली हैं, हम खुद बाइबल नहीं पढ़ते, इसलिए कोई भी पादरी कुछ भी आके हमें बता लेता है, हम उसी पे अमल करना शुरू कर देते हैं बेवकूफों की तरह। बाइबल का उसने लिखा हर एक रूह का यकीन ना करो। चंद दिन पहले एक पादरी किसी के घर में गया, पादरी नहीं था, उठाई गिरा था, नौसरबाज था, बैग पकड़ा हुआ, बाइबल पकड़ी हुई, और आया, उससे नॉक किया, बाजी ने दरवाजा खोला, उन्हें कहा जी भाई, कहता बाजी मैं ਤੁਹਾਡੇ घर दुआ करन आया, दुआ करा लो, खुदा ने मैनू बड़ी अनॉइंटिंग दी है, मैं पता नहीं किन्ने मुर्दे जिंदा करते हैं, बदबूआं भज जांदियां, जाओ जिन्ने बीमार है ने ले आओ। उन्हें कहा भाई ना आ जाओ। मौजात की तो सबको जरूरत पड़ी है आजकल, खुदा के साथ तो हमने चलना नहीं, वो मौजा लेके फारिग भाग जाते हैं। फिर वो बहन ने अंदर बुला लिया, वो भाई अंदर आया और उसने कहा आए सब अपनी आंखों को बंद करें। जब आंखें बंद की उसने बैग के अंदर से मोजर निकाल लिया, मोजर काट के उन्हें कहा खोलो भाई अखा सारे, जब अखा खुलियां तो मोजर सामने आया दुआ करन। उन्हें कहा काट दो जिन्ना सोना है, जिन्ने मोबाइल ने सब इत्थे रखो, रुमाल खोल के रख दिया, उन्हें कहा सब कुछ पा दियो, पा दिता, गंड मारी, उन्हें आराम से अंदर रखा, उन्हें कहा कोई मेरे पीछे ना आए। आराम से उसने बैग टंगाया, बाइबल उसके अंदर रखी और उसने बाइबल को अंदर रख के मोटरसाइकिल की किक मारी, वो गया। बाजी हूं लब दी नहीं गया, केड़ा मसा दे गया सन। हम खुद दुआ करने वाले लोग नहीं है, लेकिन हमने ये जहन बनाया हुआ है कि दूसरा बंदा आके हमारे लिए दुआ कर दे, लेकिन निजात याफ्ता शख्स खुद दुआ करता है। वो शख्स जिसने मसीह को पहचान लिया है, जिसके चेहरे पर मसीह का नूर चमका है, वो खुदा के कलाम के बगैर नहीं रहता और वो गलत तालीमात को अपनी जिंदगी के अंदर आने नहीं देता। वो खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करता है। अगर आप एक बेहतरीन जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप डेली 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 खुदा का कलाम पढ़ें, खुदा का कलाम सुने, खुदा के कलाम पर बातचीत करें एक दूसरे के साथ, ताकि आपका ईमान बढ़े। लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। वो शख्स जो खुदा का कलाम डेली पढ़ता है, खुदा का कलाम डेली सुनता है, खुदा के कलाम पर डेली बातचीत करता है, खुदा उसके ईमान को आसमान की बुलंदियों पर ले जाता है। और जब वो दुआ करता है उसको यकीन होता है कि खुदा मेरी दुआओं का जवाब देगा। आमीन। पहला काम आपने क्या करना है जी? तौबा करनी है। और दूसरा काम क्या करना है? खुदा का कलाम पढ़ना है। बहुत से लोग कहेंगे जी सीधे अनपढ़, कोई ये भी सोच रहे होंगे मैं तो अनपढ़, मैं तो निकल गया। ऐसा नहीं है। मैं गांव का किस्सा को सुनाता हूं। मैं गांव में गया, वहां पे तकरीबन 90 साल की बुजुर्ग औरत थी, बूढ़ी अम्मा थी। तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा अम्मा जी मैं तुहानू बाइबल के बारे में कुछ दसा। कहती पुत्र कितों पूछना है? मैं कहा जी मैं समझा नहीं तुहाडी गल। कहती दानियल के बारे में पूछना है, हिजकिय्याह के बारे में पूछना है, यसाया के बारे में पूछना है, मकाशवादी आयतां पूछनियां ने, ज़बूर सुनने ने, की करना है? मैं कहा मां जी तुसीं ते पढ़े लिखे नहीं, तुहानू किवें आंदा सब कुछ? उसने कहा बेटा मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं लेकिन बेवकूफ तो नहीं हूं ना। उसने कहा यहाँ जितने भी बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं सुबह सुबह, मैं उनमें से किसी ना किसी बच्चे को घेर लेती हूँ कि बेटा जरा मैंने ज़बूर पढ़ के सुना जाके। अनपढ़ बंदे के पास एक बड़ा टैलेंट होता है, उसकी याददाश्त बड़ी अच्छी होती है। पढ़ा लिखा बंदा, ये भाई अभी जो गीत गा रहे थे, मैं एलानिया कह सकता हूँ ये जुबानी नहीं, आगे पीछे हो जाएंगे क्योंकि मैं खुद आगे पीछे हो जाता हूँ। जब मैं खुद गीत गाने के लिए जाता हूँ, कभी मैं पहला अंतरा दूसरी दफा उठा लेता हूँ, तीसरे अंतरे को पहले पे ले आता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि मुझे लिखा हुआ पेपर मिल जाएगा, मैं गा दूंगा। लेकिन जो अनपढ़ बंदा होता है वो उसने तो लिखा हुआ पढ़ना ही नहीं, वो अपने ज़हन के अंदर ऐसा फ्रेम बनाता है, उन चीजों को याद कर लेता है। तो अनपढ़ बंदा जब खुदा का कलाम डेली सुनेगा उसको याद हो जाएगा कि ये अमसाल की किताब है, उसका फलाना बाब है, उसकी फलानी आयत है। तो ये मत कहें कि जी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। आज बाइबल को सुनना बड़ा आसान है। MP3 के अंदर, मोबाइल के अंदर आप बाइबल भर सकते हैं और उसको सुन सकते हैं डेली। और जब आप सुनेंगे आपको बरकत मिलेगी। पहली बात तौबा करनी, दूसरी बात खुदा का कलाम पढ़ना है, सुनना है, सीखना है, और तीसरी बात खुदा की परस्तिश करनी, खुदा की सताइश करनी है। ये बड़ी खूबसूरत चीज है। आज मैंने देखा नौजवान नस्ल एंड्रॉयड मोबाइल जेबों के अंदर लेकर फिर रही है। उनके हर एक के पास एंड्रॉयड मोबाइल है। तनख्वाह 12,000 है, मोबाइल 25,000 का है। नहीं मैंने फंडा समझ आया, ये क्या चक्कर है? तनख्वाह उसकी 12,000 होती है और मोबाइल उसकी जेब में 25,000 का होता है। पता नहीं किस्तों का होता है या सेकंड हैंड होता है, जो भी है, लेकिन अपनी औकात से बड़ा उससे मोबाइल रखा हुआ है और वो आराम से नेट को खोलता है, यूट्यूब पर जाता है, गाने डाउनलोड कर लेता। कुछ लोग हमारे ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, एक भाई ने मुझे गाना भेज दिया, इंडियन गाना। वो गाना भी पता नहीं किस किस्म का था, गाना भेज दिया।
اور میں نے اس کو میسج کیا, میں کو کہ بھیج دے بھائیا, کہنا جی بچے نے بھیجے. پھر اپنے پہ نہیں آیا, وہ اس نے اپنے کسی دوست کو بھیجنا تھا, اس کا نام بھی شہزاد تھا, انہیں مینوں کھڑکا تھا, مجھے گانا بھیج دیا. میں کہا یار تو کی کیتا؟ کہنا سر جی بچے نے بھیجا. میں کہا یار تینوں شرم آنی چاہیے, تو یہو جی چیزاں موبائل سے رکھیاں کیوں ہوئی نے جہاں بچہ اگے سینڈ کر دینا. گیت رکھ, غلطی نہ چلا بھی جائے تو تینوں شرمندگی تو نہ ہوئے. اگر گیت ہوں گے موبائل کے اندر, بچہ غلطی سے بھیج بھی دے گا تو گیت ہی بھیجے گا نا. ہم نے ایسی چیزیں موبائلوں میں رکھی کیوں ہوئی ہیں جن سے بعد میں ہمیں شرمندگی ہوتی ہے. تو یاد رکھیں, ہم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں گیتوں کو سیکھ سکتے ہیں, خدا کی پرستش کر سکتے ہیں. جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں آپ خدا کی پرستش کرتے ہوئے جائیں. خدا ان تیری ستائش ہو. پرستش اور ستائش گا کر اور خدا کے نام کو جلال دینے سے بھی ہو سکتی. خداوند تو کتنا پاک ہے, تو کتنا بھلا ہے, تو کتنا مہربان ہے, تو کتنا نیک ہے, تو میری کتنی فکر کرتا ہے, تو کتنا عظیم ہے, تو کتنا خوبصورت ہے. میں تیری ستائش کرتی ہوں, میں تیری تعریف کرتی ہوں, میں تیری مدح سرائی کرتی ہوں. گیت بھی گائیں, ستائش بھی کریں. ستائش میں قوت ہے. ستائش کے اندر رہنے والے لوگ, ستائش کے خسار کے اندر رہنے والے لوگ شیطان پر غلبہ پاتے ہیں, شیطان کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں, شیطان کے پھاٹکوں کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں, کیونکہ پرستش کے اندر زور ہے. جب ہم خدا کا نام لیتے ہیں, دل سے خدا کی بندگی کرتے ہیں, تو خدا قوت دیتا ہے. بائبل مقدس میں ایک واقعہ ہے, ایک جنگ ہوئی اسرائیل کے اندر. بادشاہ بڑا پریشان تھا, جنگ ہونے والی ہے. خدا نے اس سے کلام کیا کہ تو اسلحے کو چھوڑ, بندوقوں کو چھوڑ, توپوں کو چھوڑ, رتھوں کو چھوڑ, تم ڈھولک پکڑو, تم جھانج پکڑو, تم بانسری پکڑو, تم پربت لو, تم تبلے لو, اور تم جا کر فوج کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور میری ستائش کرنی شروع کر دو. آپ کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے, ڈاکٹر نے کہا ابھی تیرا پھیپھڑا ختم, تیرا گردہ ختم, پرابلم تو آ گئی, شیطان نے آپ پہ حملہ کر دیا. اب آپ کا کام ہے آپ ستائش شروع کر دیں, کیونکہ ستائش کے ذریعے سے شیطان زیر ہوگا, آپ غلبہ پائیں گے. اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے خدا کی بات مانی, انہوں نے اپنے ساز اٹھائے اور وہ گیت گانے لگے. اب جب سامنے والی فوج نے دیکھا, انہوں نے کہا ہم تو جنگ کے ذہن سے آئے ہیں, یہ سامنے سے گیت گاتے ہوئے آ رہے. لیکن خدا نے ایک تیسری قوم کو ان کے اوپر چڑھایا. وہ جنگ کرتے رہے, آپس میں ایک دوسرے کو مارتے رہے, وہ کھڑے ہو کے گیت گاتے رہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. کہنا لے چوک یارو, بڑا مزہ آ رہا ہے. تبلے والوں نے کہا ہور چوک لے, اور تالیاں بجاؤ, کیونکہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ خدا میں فتح دے رہا ہے. جب آپ ستائش کریں گے, جب آپ خدا کی تمجید کریں گے, جب آپ خدا کی حمد کریں گے, جب آپ گھٹنے ٹیک کر اس کے حضور جھک کر اس کو سجدہ کریں گے, تو شیطان زیر ہو جائے گا اور وہ اپنی تمام قوتوں کے ساتھ آئے گا. لیکن ساتھ ساتھ راستوں سے اسے بھاگنا پڑے گا. خدا اسے پسپا کر دے گا آپ کے آگے. توبہ کریں, خدا کا کلام پڑھیں, ستائش کریں, پرستش کریں, اور تابع داری کریں. چوتھی بات, تابع داری نہیں ہوتی ہم سے. ہم اپنے ماں باپ کے تابع دار نہیں ہیں, خدا کی بات کیسے مانیں گے؟ آپ نے دیکھا ہوگا عبادت کا ٹائم اناؤنس کیا جاتا ہے. آج اناؤنس کیا جا رہا ہے کہ سنڈے کو ہمارا چرچ 9 بجے لگے گا. ایک مثال دے رہا ہوں. اب تابع داری کیا ہے؟ 9 بجے پہنچ جائیں, لیکن 9 بجے آئے گا کون؟ کوئی نہیں. لیٹ چرچ آنے والے لوگ خدا سے تقاضا کرتے کہ موعظہ چھیتی ہو جائے. سمجھ آئی بات؟ خود کبھی ٹائم پہ نہیں آتے, خدا سے تقاضا کرتے خدا ٹائم پہ موعظہ کر دے. ایسا نہیں ہونے والا. خدا ان بچوں کو کبھی برکت نہیں دے گا, ان لڑکے اور لڑکیوں کو, بیٹے اور بیٹیوں کو برکت نہیں دے گا جو سیکھنا نہیں چاہتے. آپ کا بچہ ہر بار آپ کے پاس آئے اور آپ سے کچھ چیز مانگے, آپ اسے دیتے ہیں. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ چڑچڑا ہے, بدتمیز ہے, بدمزاج ہے, کسی کی بات نہیں سنتا, تو آپ اس سے اچھی چیزوں کو روکنا شروع کر دیتے ہیں اس کی تربیت کے لیے. میرا بچہ روز مجھے کہتا ہے پاپا میں نے چاکلیٹ کھانی ہے. میں کہتا ہوں اچھا چلو بیٹا لے دیتا ہوں. تھوڑے دن کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ پاپا میرے نا دانت میں درد ہو رہی. میں نے اپنی بیوی سے کہا بھی ہونا چاکلیٹ لے کے تو نہیں لے کے دینی, اس کے دانت خراب ہو رہے ہیں. ہم نے روک لی کچھ دن, زبردستی اس کے دانت صاف کروائے تاکہ اس کے اندر اگر کیڑا بھی لگ رہا تو نہ لگے. ہم اچھی چیزوں کو اس لیے اس سے باز رکھ رہے ہیں تاکہ اس کا نقصان نہ ہو. خدا بھی بہت سی چیزیں جان بوجھ کر روک لیتا ہے تاکہ ہمارا نقصان نہ ہو. جتنا زیادہ خدا ہماری لائف میں موجے کرتا جائے گا, ہم ڈھیٹ ہوتے جائیں گے, ضدی ہوتے جائیں گے. ہم خدا سے ضد کرتے رہیں گے ہمیں یہ دے, لیکن ہم اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں. خدا ہمارے حالات کو بدلنے سے زیادہ ہمیں بدلنے میں انٹرسٹ رکھتا ہے. خدا آپ کے حالات کو بعد میں بدلے گا, پہلے آپ کو بدلے گا. اور اگر آپ نہیں بدلیں گے تو حالات بھی نہیں بدلیں گے. آج بہت سے لوگ اس لیے ناکام ہیں کیونکہ وہ خود بدلنا نہیں چاہتے. خدا انہیں بدلنا چاہتا ہے, خدا انہیں تبدیل کرنا چاہتا ہے, خدا انہیں اپنے بیٹے مسیح کی صورت پر ڈھالنا چاہتا ہے. لیکن وہ توبہ کی طرف نہیں آتے, وہ خدا کے کلام کی طرف نہیں آتے, وہ تابع داری کی طرف نہیں آتے, وہ پرستش کی طرف نہیں آتے, اور ان کی زندگیاں بے پھل ہیں. تابع داری بہت ضروری ہے. اگر آپ کے پاسبان آپ سے کچھ کہتے ہیں, آپ تابع داری سے وہ کریں, آپ برکت پائیں گے. خداوند آپ کو بلیس کرے گا. تابع داری کے اندر برکت ہے. ایک شخص نے یسوع مسیح نے کہا جا شلو کے ہوش میں دھو لے.
अंधा शख्स था। अब उसने ताबेदारी करनी थी, था वो अंधा। वो ये भी कह सकता था कि खुदावंद आपको पता नहीं मैं तो अंधा हूं, मैं कैसे वहां पे जाऊं। यीशु ने बात खत्म की, जा चलो के उसमें धोले ठीक हो जाएगा। उसने अपने भाई से रिक्वेस्ट की, अपने दोस्त से रिक्वेस्ट की, या किसी राहगीर से उसने कहा कि मुझे शैलो के होश के पास छोड़ आओ, क्योंकि उसे पता था कि जब मैं ताबेदारी से वहां पर जाकर अपनी आंखों के ऊपर पानी के छींटे मारूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। और जब उसने वहां पर जाकर अपनी आंखों को धोया तो बाइबल मुकद्दस बयान करती कि उसका अंधापन जाता रहा, वो शिफा पा गया। कैसे? उसने ताबेदारी। क्या आप बरकत पाने के लिए खुदा की ताबेदारी करेंगे? जो कुछ बाइबल मुकद्दस में लिखा है उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे? दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। हम चर्च में आ जाते हैं दुआ करने के लिए, लेकिन हमें पता होता है कि मैं अपनी भैन नाल लड़ के आई हूं। यीशु मसीह ने कहा अपनी नजर वहीं पर रख और पहले जाके अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने रिश्तेदार से सुलह करके आ, और फिर मेरे पास आके दोबारा दुआ में झुक। हम उधर ही बैठे होते हैं, उधर ही हमारी बहन दूसरी रो में बैठी हुई है, दूसरी बहन दूसरी रो में बैठी, दोनों ही दुआ करके चलिया गया लेकिन सुलह नहीं की थी, तो उनकी दुआ मानी जाएगी? खुदा उन्हें बरकत नहीं देगा, क्योंकि वो खुदा के कलाम की ताबेदारी नहीं कर रहे। हमने तौबा करनी है, खुदा का कलाम पढ़ना है, प्रस्तिश करनी है, ताबेदारी करनी है, और पांचवी बात हमने ईमान रखना है। ये बहुत जरूरी चीज है। लिखा है खुदा के पास आने वालों को ये ईमान रखना चाहिए कि वो अपने तालिबों को बदला देता है। खुदा है और अपने तालिबों को बदला देता है। आज बहुत से लोगों के पास ईमान नहीं है। ईमान इसलिए नहीं कि खुदा का कलाम नहीं पढ़ते, ये सारी चीजें एक कड़ी की सूरत में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर आप पहली कड़ी को तोड़ देंगे तो वो सारी चेन ही टूट जाएगी। तौबा नहीं करेंगे फिर भी बात नहीं बनेगी। अगर खुदा का कलाम डेली नहीं पढ़ेंगे, सुनेंगे नहीं, उस पर बातचीत नहीं करेंगे, फिर भी आपके अंदर ब्लेसिंग नहीं आएगी। अगर आप प्रशिश नहीं करेंगे, सताइश नहीं करेंगे, तो भी मसला हल नहीं होगा। अगर आप खुदा की ताबेदारी नहीं करेंगे, इन सारी पहले ऊपर के 3 काम करके चौथा पॉइंट आप ताबेदारी नहीं करेंगे, खुदा आपको बरकत नहीं देगा। ये सब कुछ करना पड़ेगा, ईमान रखना पड़ेगा। एक बच्चा एक गांव में रहता था और वहां पर सूखा पड़ा हुआ था। अभी मैं बलोचिस्तान में होके आया हूं, कोयटा में। वहां पर मैंने देखा वहां पर सूखा है, वहां पे पानी नहीं है कहीं, ना वहां पे कोई दरिया है, ना वहां पे कोई नहर है, ना वहां पे कोई झरना है। वहां पे एक बड़ी झील थी, हन्ना झील, वो सूख गई और वो रेगिस्तान बन गया। वहां पे पानी नहीं है, और नीचे जेरे जमीन पानी इतना नीचे जा चुका है, 1200 फुट तक नीचे जा चुका है। इतना ड्रिल करें तो फिर कहीं पानी ऊपर आता है, पानी नहीं है वहां पे। और मैं ये सोच रहा था कि ये कितनी खतरनाक हालत है। अगर पंजाब में भी ऐसे हो जाए, पंजाब में इतनी आबादी है, पानी पाकिस्तान से तेजी से कम हो रहा है, अगर ऐसे हो जाए तो क्या बनेगा? वहां पे लोगों के पास नहाने के लिए पानी नहीं है, कपड़े धोने के लिए पानी नहीं है, और वो पता नहीं कहां कहां से बाल्टियों में से पानी भर के लाते हैं और थोड़े थोड़े पानी से गुजारा करते हैं। तो एक गांव के अंदर ऐसे ही बहुत ज्यादा कहत साली हो गई और लोग परेशान थे कि अब इस गांव को छोड़ देना चाहिए। तो वहां पे एक बुजुर्ग बंदा था, उसने कहा बच्चों छोड़ने से पहले हमें चाहिए कि हम सारा गांव इकट्ठा हों और हम मिलकर दुआ करें, खुदा की सताइश करें, खुदा से मदद मांगे कि खुदा हमारे गांव के अंदर बारिश होनी चाहिए। तो जब दुआ के लिए जमा हो रहे थे सारे लोग वहां पर आ गए, लेकिन सिर्फ एक बच्चे के पास छतरी थी। समझ आई बात? उस बच्चे को पता सी कि बारिश होनी, बाकियों को नहीं पता था। वो छतरी लेके आया था कि बारिश होगी तो मैं कितने भेज ना जाऊं। ईमान ये चीज है, ईमान आपको दूसरों से फर्क कर देता है। लोग गिरे पड़ रहे थे यीशु के ऊपर, लेकिन एक औरत आई, उसके पास ईमान था शिफा पाने के लिए। उसने चुपके से आकर, किसी से उसने सिफारिश नहीं की, किसी से कुछ नहीं किया, चुप करके यीशु की पोशाक का किनारा छू लिया। एकदम से यीशु को पता लगा कि मेरे अंदर से कुव्वत निकली है। यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा किसी ने मुझे छुआ है। शागिर्द कहने लगे उस्ताद मोहतरम, यहां तो दुनिया गिरी पड़ती है तुझ पे, हम किस किस को ढूंढे? किसी ने ईमान से छुआ है। समझ आई बात? आते रहे चर्च, आते रहे, कुछ भी नहीं होना, लेकिन जब ईमान होगा तभी कुछ होगा। और उस औरत ने ईमान से छुआ, उसने यीशु से दरखास्त भी नहीं की, टच किया और उसी दम मौजा। 12 साल से बीमार थी, लेकिन एक पल के अंदर उसकी बीमारी चली गई ईमान की वजह से। आज हमारा ईमान बहुत ज्यादा वीक है। हम एक चर्च में जाते हैं, वहां पे बैठते हैं, शिफा नहीं होती, अगले चर्च गए, कहता जी मैं उतों ही दुआ कराई, कुछ नहीं हुआ, उतों ही दुआ। एक शख्स के ताल्लुक से मैंने पढ़ा, एक खादिम उसके पास एक नौजवान को लेकर आए, उसकी दोनों टांगे कटी हुई थी, यहां से दोनों टांगे हाफ कटी हुई थी। किसी हादसे के अंदर उसकी दोनों टांगे जाया हो गई, डॉक्टर्स ने काट दी। उन्होंने कहा अगर हम इसे नहीं काटेंगे जहर फैल जाएगा, काट दी। और उस नौजवान का ये ईमान था कि जब मैं इबादत में जाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। चार्ल्स हंटर की ये इबादत थी। तो वो कहते हैं कि जब वो वहां पर पहुंचा अपने भाई के साथ, तो लाइन में उसका भाई उसको लेके आ रहा था व्हील चेयर पे। तो उसने कहा कि इस नौजवान का क्या मसला है? उसने कहा जी इसकी टांगे नहीं है। तो उसने कहा नौजवान तुम शिफा पाना चाहते हो? उसने कहा हाँ जी मैं शिफा। उन्होंने कहा जाके बूट पा के, जाके बूट पा के। बूट कहां से वो पहन गया? उसके तो पैर ही नहीं है, टांगे ही नहीं है।
उसने अपने भाई से कहा चलो फौरन मुझे दुकान पे लेके चलो। उसका भाई कहने लगा यार एक मिनट आ जा दुआ। उसने कहा नहीं नहीं तुम चलो, और वो अपने भाई को लेकर एक शॉप पर चला गया। जब वो शॉप पर गया तो वो बड़े अच्छे तरीके से उसे मिले। उसने कहा आया ऐसा, उसने कहा शायद ये जो पीछे लड़का है इसने बूट लेने। उन्होंने कहा आओ जी आओ, आओ जी आओ। और जब वो गए तो उसने कहा कि जी ये मेरे भाई को जरा शूज दिखाएं। अब जो सेलमैन ने देखा उसने कहा तो पैर ही नहीं ने किस साइज दे धावा। वो गया, उसने डब्बा उतारा और उसने उसके आगे बूट रखे, उसके आगे बैठ गया, तस्मे खोले, और जब उसके व्हील चेयर के नीचे उसने बूट रखे तो उसका खड़क करके पैर बाहर आ गया, टांग बाहर आ गई। वो घबरा गया वो लड़का भी। थोड़ी देर के बाद उसने कहा वो दूसरा ही पैर छूटो, दूसरा पैर भी फेंका, तस्मे खोले, उसने दूसरा पैर उसके नीचे रखा, वो भी टांग बाहर आ गई। और वो नौजवान भागता हुआ दोबारा मीटिंग के अंदर चला गया। उन्होंने कहा भाई साहब मेरे पे दुआ कर दो, शुक्रगुजारी थी मेरी लत्ता बाहर आ गई, मैंने मौका मिल गया। ईमान ये चीज है। आज हमारा ईमान कहाँ है? यीशु ने कहा तुम पहाड़ों को हटा दोगे, हमसे कुछ नहीं हो पा रहा क्योंकि हम खुदावंद के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। मैं आज आपको अलर्ट देना चाहता हूं, अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। छठी बात, दुआ। दाल एन अलिफ, दाल दिल से, एन अकल से, अलिफ ईमान से। हमने दुआ करनी है जी दिल से, हमने दुआ करनी है अकल से, हमने दुआ करनी है ईमान से, तब कहीं जाकर काम होगा। और दुआ एक आदत नहीं है, दुआ एक माहौल है जिसमें आपने हर वक्त रहना है। एक एटमॉस्फेयर है जिसके अंदर आपने मूव करना है। उठते बैठते हर वक्त आप दुआ के माहौल में रहें। सताइश, परस्तिश, शुक्रगुजारी, हम खुदावंद के नाम को जलाल देते रहें, भरे रहे रूह से, खुदावंद के साथ बातचीत करते रहें, खुदा के साथ लिंक के अंदर रहें। खुदा आपको ब्लेस करेगा। फिर आपको बहुत ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप थोड़ी सी बात करेंगे। एक छोटे बच्चे को केनेथ कुपलैंड के पास लेकर आया। केनेथ कुपलैंड अमेरिका के अंदर एक बड़ा जबरदस्त खादम है। उसके पास लेकर आई तो उसकी माँ जो थी, इतने रश की वजह से वो चर्च के अंदर एंटर नहीं हो सकी, रश इतना था। तो वो पादी साहब की गाड़ी के पास खड़ी हो गई। गाड़ी के पास जब खड़ी हो गई तो उसका बच्चा कुछ दिनों का था और उसकी टांगे टेढ़ी थी, उसके पैर ऐसे मुड़े हुए थे। तो डॉक्टर ने कहा कि जी इसके पैर जो है वो सीधे नहीं हो सकते, ये ऐसे ही रहेगा। और उसकी माँ रोती थी, दुआ करती थी। उसका ईमान था कि जब मैं खुदा के खादम से दुआ करवाऊंगी तो मेरे बेटे को शिफा मिल जाएगी। तो पादी साहब कहते हैं कि जैसे ही इबादत खत्म हुई और मैं वहां पर पहुंचा, गाड़ी में बैठने लगा, उसने कहा पास्टर प्लीज मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दें, इसके दोनों पैर टेढ़े हैं। वो कहता है कि उसके पैर इतने छोटे थे कि मेरे एक ही हाथ के अंदर आ गए, और कहता मैंने भी उसको पकड़ा ही तो उसके पैर सीधे हो गए। आमीन। तुम हनूस कह भी ना चुकोगे, मैं तुम्हारी सुन लूंगा। अपने महबूब को खुदा नींद ही में दे देता है। इधर मांग मांग के बुरा हाल हुआ, मांग मांग के बुरा, तेल ला ला के वही तेल पा दी साहब, कहता कुछ नहीं होते, कहता होर पाओ तेल है, होर पाओ, पिछे भी मल, मेरे कंड च भी मल, हर पासे मल। तो हमने अपने ईमान को किसी और जगह पे टिका दिया है, खुदा के कलाम पर नहीं लगाया हुआ, इसलिए हमें आज बरकत नहीं मिल रही। आपको ये बातें समझ आ रही? मुश्किल तो नहीं? तौबा करें, खुदा का कलाम सुने, प्रस्तिश करें, सताइश करें, ताबेदारी करें, ईमान रखें, दुआ करें, दुआ के अंदर छुपे रहें, दुआ के अंदर छुपे रहें, खुदा उनके साथ वक्त गुजारें और फिर खुदा आपको बरकत देगा। मैं जिस जगह पर काम करता था, जिस ऑफिस में, वो 9 बजे लगता था, मैं सुबह 6 बजे पहुंच जाता था। 6 बजे जाकर मैं खुदा का कलाम पढ़ना शुरू कर देता था, पढ़ता रहता था। 3 घंटे में तकरीबन मैं 40 से 50 चैप्टर पढ़ लेता था, अपने बॉस के आने से पहले था। फिर जब मेरा बॉस आता था, वो मुझे चेक लिख कर देता था कि जाओ बैंक से कैश करवा के लाओ, और पैसे लेकर वो दोबारा कहीं बाहर काम के लिए चला जाता था। फिर 1-1.5 घंटे का गैप मिल जाता था और फिर कलाम पढ़ना शुरू कर देता था। उसके बाद दुआ करता था, कलाम पढ़ता था, दुआ करता, दोनों चीजें साथ साथ चलती रही, दोनों चीजें साथ साथ। भाइयों को दस का खुदावन मेरा चुपान है, ज़बूर 23 पहली आयत, खुदावन मेरा चुपान है। मैं कहता खुदावन तू मेरा चुपान है, हालेलुया, मैं तेरी तारीफ करता हूँ। देखें कलाम भी मैं पढ़ रहा हूँ, साथ दुआ भी कर रहा हूँ, मुझे कमी ना होगी। हालेलुया, खुदावन तेरा शुक्र है कि तू मेरा चुपान है, मुझे कमी नहीं होगी। खुदा से बातचीत करता रहता था। और जब मैं शाम को घर जाता था, मेरी शादी तो हुई नहीं हुई थी, माँ बाप मेरे मर चुके थे, और मैं जिस कमरे के अंदर रहता था वहां पे सारी रात मैं खुदा का कलाम पढ़ता रहता था। मुझे बिलीव करे थकावट तक नहीं होती थी, मुझे पता ही नहीं होता था कि दिन कैसे हो गया। नहाता था और फिर उठ के दफ्तर चला जाता था, फिर वही रूटीन। लेकिन आप बिलीव करेंगे, खुदा के कलाम ने मुझे इतनी एनर्जी दी हुई थी, इतनी कुव्वत दी हुई थी कि मैं उस पूरे प्लाजे का काम अकेला कर जाता था। इतनी ताकत थी मेरे अंदर, सूखा सड़ा था मैं, लेकिन मेरे अंदर एनर्जी बहुत थी। कोई बुजुर्ग बंदा जा रहा होता था, मैं कहता अंकल जी तुम अच्छी ठहरो, ताड़ियां फोटोकॉपियां मैं करा के देना। कोई बंदा नीचे से वजनी चीज उठा कर आ रहा है, उसे उठाई नहीं जा रही, वो मुझे जानता भी नहीं, मैं उसे नहीं जानता, लेकिन खुदा का कलाम मुझे कहता था मदद कर, और मैं नीचे जाता था, मैं वजन उठा के ऊपर ले आता था, सब कुछ करता था। लोग कहते थे मेरे बॉस को, यार तू इन्हू की खवाना है? वो कहता भाई सारा दिन अपना कलाम पढ़ता रहता है, भरिया रहता जोर देना, कभी मैंने किसी काम तो ना ही नहीं कहता। वो मुझे कहता था 10 बज गए इधर ही रहना, मैं कहता ठीक है जी। ताबेदारी के साथ काम करता था। खुदा ब्लेस करता है उन लोगों को जो खुदा की ताबेदारी करते हैं, जो ताबेदारी नहीं करते उनको ब्लेसिंग नहीं मिलती।
मैं अंडर मैट्रिक वहां पर गया था, अंडर मैट्रिक वहां पर गया था। उसने कहा यार पढ़ने का बड़ा शौक है, तो आप पढ़ना चाहते हैं आगे? मैंने कहा हाँ जी मैं पढ़ना चाहता हूँ। कहता जाओ यार मैट्रिक की किताबें लेकर आओ पढ़ो। मैट्रिक की किताबें लेकर आया, पेपर दिए, पास हो गए। कहता अब क्या करना? मैंने कहा जी FA करना। कहता जाओ किताबें लेकर आओ। किताबें लेके आया, तैयारी की, पेपर दिए, पास हो गया। कहता यार वेरी गुड, अब क्या करना? मैंने कहा जी BA करना। कहता अच्छा जाओ BA की किताबें लेकर आओ। BA की किताबें लेकर आया, पेपर दिए, पास हो गया। कहता हूं मैं कहा जी हूं MA करना। कहता अच्छा, कहता जाओ MA किताबें लेकर आओ। MA के लिए उसने मुझे पैसे दिए, मैंने पेपर दिए, MA उर्दू कर लिया। कहता वेरी गुड, लड्डू लेके आओ, चाय लेकर आओ, सारे ऑफिस के उसने मालिकान को बुला लिया, उसने बड़ी ट्रीट दी। उसने कहा ये लड़का मेरे पास आया था और ये देखो कितना अच्छा नौजवान है कि ये यहां पर रहकर पढ़ रहा है, इतनी मेहनत करता है यहां पे, लेकिन ये पढ़ता है। असल में खुदा का कलाम मेरे लिए रास्ते खोल रहा था। लिखा जब इंसान की रविशें को पसंद आ जाती है तो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है, और जब रविशें अच्छी नहीं होती तो हमारे दोस्त भी हमारे दुश्मन बन जाते हैं। कहता अब क्या करना है? MA भी हो गया। मैं कहा BTH करनी। कहता BTH क्या होती है? मैं कहा BTH बाइबल का कोर्स होता है। एक मुस्लिम आदमी मुझे BTH के लिए पैसे दे रहा है, बाइबल कोर्स के लिए। उसने मुझे पैसे दिए, 7,500 रुपये। मैंने जाकर फीस जमा कराई। फीस जमा कराने के बाद मैंने तैयारी की, थीसिस लिखा और उसमें मुझे सर्टिफिकेट मिल गया। मैं कहा लो सर दिया, देखो सर्टिफिकेट। कहता यार ये तो बड़ा खूबसूरत है, अब क्या करना? मैंने कहा मास्टर ऑफ डिविनिटी MDiv। कहता अच्छा ओदी कितनी फीस है? मैं कहा 15 तो 20,000 के करीब फीस है। उसने 15-20 हजार रुपए का चेक मुझे काट के दिया। मैंने वहां पे फीस जमा कराई, मैंने थीसिस लिखा, MDiv भी कर लिया। आमीन आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जिन लोगों के साथ खुदा है सतही खैरान है, और अगर खुदा हमारे साथ नहीं है कोई खैर नहीं, कोई अच्छी न्यूज नहीं। और आखिरी बात जो 7वीं बात है वो है शुक्रगुजारी। बहुत से लोग शुक्रगुजार नहीं है खुदा के। ज़बूर में लिखा है, दाऊद कहता है मैं पूरे दिल से, ज़बूर 9 में, मैं पूरे दिल से खुदा की शुक्रगुजारी करूं। कितने दिल से जी? पूरे दिल से। यहां पे पूछे बाजी की हाल? शुक्र है, ये पूरे दिल से। भाई काम कैसे? बस ठीक ही है। दाऊद कहता पूरे दिल से। बाजी आपकी जॉब कैसी? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। भाई मेरी तो इतनी औकात नहीं थी जितना खुदा ने मुझे दे दिया। मैं तारीफ करती हूँ खुदा की, मेरा खुदा मेरे साथ है। ये है शुक्रगुजारी। ऐसे गिरे हुए डिग गए, शुक्र। देखिए हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। थस्सलुनीकियों के खत के अंदर पौलुस रसूल ये तालीम देते हैं, हर एक बात, आपका नुकसान भी हो जाए आप शुक्रगुजारी करें, आप किसी मुसीबत के अंदर भी घिर जाएं आप शुक्रगुजारी करें, आप खुदा की तारीफ करें। शुक्रगुजारी जब आप करेंगे तो शुक्रगुजारी बादलों की तरह है। आपको पता है बादल कैसे बनते हैं? बुखारात ऊपर जाते हैं तो बादल बन जाते हैं। तो मैं कहता हूं जितनी आप शुक्रगुजारी करेंगे बरकत के जो बादल हैं ऊपर बनते जाएंगे। हालेलुया। आप शुक्रगुजारी करेंगे, आपके घर के ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, आपकी शख्सी जिंदगी के ऊपर बरकत के बादल मंडलाने लगेंगे और फिर वो बरसेंगे भी। जितनी कम शुक्रगुजारी करेंगे उतनी कम बादल बरसेंगे, जितनी ज्यादा शुक्रगुजारी होगी खुदा की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ के अंदर आएंगी। एक शुक्रगुजार दिल खुदा को पसंद है, एक ऐसा दिल जो उन बातों के लिए शुक्रगुजारी करता है जो खुदा ने उसे दी है। और मैं इस बात पे खत्म करना चाहता हूं, आप ये ना कहें कि हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं आप दुनिया के दौलतमंद तरीन लोग हैं, इसलिए कि जो आंख का ये जो कैमरा खुदा ने फिट किया है ये इतनी कीमती चीज है, जब ये खराब होती है तो आपको पता चलता है कितनी महंगी है। ये जो घुटने हैं जिनको आप मोड़ लेते हैं ये 2.5 लाख रुपए का एक जॉइंट, सिर्फ एक जॉइंट 2.5 लाख रुपए में, और ऑपरेशन करके उसकी फीस डाल के 4 लाख पे चला जाता है। ये जो दिल हर वक्त धक 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 आपके अंदर करता रहता है ये बड़ा कीमती है। जब इसको ओपन हार्ट सर्जरी की तरफ लेकर जाया जाता है लाखों रुपए लग जाते हैं। ये जो जुबान है, डेली आप मीठा खाते हैं, गर्म खाते हैं, ठंडा खाते हैं, ये आपको टेस्ट बताती है कैसी चीज है। ये जो दांत हैं जिनसे आप रोटी चबाते हैं, जब ये मुंह में नहीं रहते फिर पता लगता है मैं अपने दंदा ना की थी, पानी खांदा रहा, सारे दंद गाल ले अपने। इतनी महंगी मशीनरी खुदा ने आपके अंदर फिट कर रखी है और आप कहते हैं हम गरीब हैं। आप तो चलते फिरते प्लाजा हैं। महंगी चीजें खुदा ने आपको लगाई है, कान जिनसे आप सुन सकते हैं, और सबसे बढ़कर ये आप क्यों कीमती हैं, यीशु मसीह का खून आपके ऊपर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के खून के एक कतरे को एक तरफ रख दें, पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ रख दें, यीशु के खून का कतरा भारी है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अगर आप अपनी जिंदगी को मुस्तहकम करना चाहते हैं, स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं, तो आप तौबा करें। आप खुदा के कलाम को पढ़ें, खुदा के कलाम को सुनें, खुदा के कलाम पर बातचीत करें, प्रस्तिश करें, सताइश करें, ताबेदारी करें और ईमान लेकर आए, ईमान के साथ जिंदगी बसर करें, दुआ करें और खुदा की शुक्रगुजारी करें। आमीन। आज की शाम
آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی لا سکتی ہے. اپنی آنکھوں کو بند کر لیجیے, اپنی آنکھوں کو بند کر لیجیے. ہاللویا, ہاللویا, ہاللویا. خداوند آسمانی باپ, یسوع مسیح کے نام سے میں ان زندگیوں کو تیرے سامنے لے کر آتا ہوں اور تیرے حضور درخواست کرتا ہوں, تیرے حضور منت کرتا ہوں, تو ان زندگیوں کو چھو دے, تو ان زندگیوں کو چھو دے, تو ان زندگیوں پر اپنی قدرت کو جاری کر. گناہوں کے بندھن ان کی زندگیوں سے ٹوٹ جائے, ہر قسم کی ناکامی کے بندھن ان کی زندگیوں سے ٹوٹ جائے. تیری قدرت والے کام ان کی زندگی کے اندر ظاہر ہوں. ہر قسم کی بدروہوں کو یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتے ہیں اس جگہ سے نکل جائیں. ہر قسم کے دل کے امراض یسوع مسیح کے نام سے جاتے ہیں. ہر قسم کی شوگر کی بیماری یسوع مسیح کے نام سے جائے. ہر قسم کا بلڈ پریشر ہائی اور لو یسوع مسیح کے نام سے جاتا رہے. تعریف ہو. جلد کی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جائیں, معدے کی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جائیں. جو میری بہنیں پانچ ہیں یسوع مسیح کے نام سے وہ اولاد والی بن جائیں. وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یسوع مسیح کے نام سے ان کے لیے بہترین خاندان مل جائیں. ہاللویا, ہاللویا. خدا برہم آباد پر تیری برکت آئے, تیری برکت آئے. تیرا آسمان آج شام برہم آباد پر کھل جائے. تیرا آسمان کھل جائے, تیرا آسمان کھل جائے اور روح کی نعمتیں اس گاؤں پر نازل ہوں. روح کا مسا اس گاؤں پر نازل ہو. تیری حضوری کے سبب سے پگی کی کوفتیں شکست کھا جائیں, ابلیس کی کوفتیں شکست کھا جائیں اور شیطان پرگندہ ہو. اس کی کوفتیں خدا یہاں پر پرگندہ ہوں اور تیرے منصوبے یہاں پر قائم کیے جائیں. ہاللویا, ہاللویا. شروع کر خدا.